Salut les enfants, aujourd'hui nous allons apprendre l'alphabet et ses 4 formes d'écriture, en majuscule, minuscule, en script et en cursive. Nous allons les voir ensemble, vous êtes prêts? Allons-y. On commence par l'écriture en majuscule et en minuscule, يعني الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة. Donc on a dit qu'on a combien de lettres en français? 26 lettres. لدينا 26 حرفا باللغة الفرنسية. On a 6 voyelles et le reste c'est des consonnes. D'accord? On va commencer par les voyelles. On va prendre un exemple. A. A c'est une voyelle. Donc ناخدو A comme un exemple كمثال. Alors A. A. Donc شوفوا الA الأولى A en rouge, la grande A et la petite lettre. Donc, la grande lettre, on l'appelle majuscule. يعني الحرف الكبير on l'appelle majuscule. يسمى majuscule. Donc, هنا عندنا la même lettre. La lettre A بنكتبوها بطريقتين. La grande lettre et la lettre en bleu, la petite A, نسموها minuscule. يعني الحرف الصغير. Donc A قدرنا هنا نكتبوها بطريقتين. كتبناها en majuscule, يعني la lettre en rouge, la grande lettre, et en minuscule, la lettre en bleu, la petite lettre. D'accord? نروحوا les consonnes. On a عندنا 20 consonnes, c'est-à-dire le reste. هنا ناخدو un exemple. ناخدو le B comme exemple. B. B نقدروا نكتبوه comme ça et comme ça. Donc le B en rouge, راهو en majuscule. Et c'est-à-dire la grande lettre. Et le B en bleu, c'est-à-dire la petite lettre, راهي en minuscule. Donc majuscule الحرف الكبير et minuscule الحرف الصغير. Chaque lettre نقدروا نكتبوها بطريقتين. En majuscule, la grande lettre, et en minuscule, la petite lettre. D'accord? Bravo! Alors, je vais vous donner un exemple. C'est quoi ça? Bravo! C'est une vache. C'est une vache. V-A-C-H-E. Donc هذه بقرة. المطلوب هنا بينوا لي الحروف الكبيرة والحروف الصغيرة. c'est-à-dire majuscule تكتبوا لي majuscule تحت الحرف الكبير et minuscule تحت الحروف الصغيرة. On commence par plutôt par la première lettre V. Alors V. V en majuscule. Bravo. A majuscule c'est-à-dire la grande lettre يعني الحرف الكبير. والماجيسكول نلقاوها في الديبي de la phrase ولا de la prise de parole ولا les noms propres. تسمى نلقاوها في أول كلمة أو في أول الجمل أو الأسماء. d'accord comme هنا une vache V راهي en majuscule. et le reste A C H E le reste راهو en minuscule. يعني الحروف راهي صغيرة. c'est des petites lettres en bleu راهم en minuscule. d'accord bravo. الآن إلى الجزء الرابع l'écriture en script et en cursive. كنا تعرفنا على l'écriture en majuscule et en minuscule يعني نوعين. مازلنا نوعين راح نزيدو نتعرفوا عليهم. يعني الكتابة المنفصلة والكتابة المتصلة. donc قلنا عندنا script. l'écriture en script هي الكتابة المنفصلة أو الحروف المنفصلة. ناخدو un exemple. D'accord, on va prendre la lettre E. Donc, vous voyez la lettre E en rouge? La grande lettre, on l'appelle comment? Majuscule, bravo. Et la petite lettre en bleu, on l'appelle minuscule. Donc, هنا عندنا حرف E. الحرف بالأحمر نسموه majuscule يعني حرف راهو كبير. et en bleu بالأزرق نسموه minuscule يعني الحرف الصغير. وهو نفس الحرف. فقط هنا كتبناه بطريقتين مختلفتين. d'accord. لكن هاد le E en rouge et en bleu راهو en script ولا en cursive؟
برافو، راهو اون سكريبت، يعني الحروف راهي منفصلة. هنا كي نشوفو ليكريتور هادي معناها اون سكريبت. ما معنى سكريبت؟ معناتها لي لتر ديتاشي، معناتها منفصلة. وين نلقاوها dans les livres les ordinateurs. كيما راكو تشوفوا الكتابة هذه راهي en script. d'accord. ننتقلوا إلى النوع الثاني، l'écriture en cursive. cursive معناها تكون متصلة. ما معنى متصلة؟ معناتها les lettres attachées، معناتها تكون متصلة مع بعضها البعض، تعطينا كتابة جميلة. on prend la même lettre E، دايما la même lettre، باش نوريكم بلي نقدروا نكتبوها بأربع طرق. دونك عندي E نقدر نكتبها بالطريقة الأولى وبالطريقة الثانية. دونك le E en rouge راهو majuscule et en bleu راهو minuscule. mais majuscule minuscule، mais cette fois راهو l'écriture راهي en cursive، ما راهيش en script. donc vous voyez عندنا هنا 4 formes d'écriture، عندنا 4 أنواع لكتابة حرف واحد، يعني chaque lettre نقدر نكتبها بأربعة أنواع. donc vous voyez le E en cursive كيفاش يتكتب، et en cursive majuscule et en cursive minuscule. donc عندنا 4 أنواع. هذا toujours la même lettre كتبناها en majuscule script, minuscule script, majuscule cursive et minuscule cursive. D'accord? Bravo. Je vais vous donner un exemple. C'est quoi ça? C'est une carotte. Bravo. Une carotte. Donc, on va essayer de l'écrire en script. نكتبوا une carotte en script. يعني بالحروف المنفصلة détachée. Alors, نكتبوها بهذه الطريقة. carotte. C'est A, R, O, 2 T et E. Vous voyez les lettres en bleu. علاش كتبت en bleu? Parce que c'est des voyelles. Et le reste c'est R, 2 T, c'est des consonnes. هنا رانا نراجعوا كلش في درس واحد. Et la première lettre راهي la grande lettre راهي en majuscule et le reste راهو en minuscule. كاع l'écriture راهي en script، يعني منفصلة. donc نزيد نراجع لكم le C. علاش نطقناه C؟ parce que راهو devant le A. قلنا كي يكون devant le A ou là le O ou là le U, ça se prononce que, ça donne le son que. donc on dit K, on dit pas sarotte, on dit carotte. وقتاش le C se prononce ce ou là ça donne le son ce. qui compte devant le E, le I et le Y. d'accord. هذا كنا درنا الدرس هذا déjà. alors carotte en script نكتبوها maintenant en cursive، يعني les lettres attachées الحروف المتصلة. ça s'écrit comme ça carotte. vous voyez la différence؟ هنا شوفوا carotte la deuxième en cursive راهي كتابة جميلة attachée، والأخرى script راهي détachée. donc هذه هي الكتابة en script et en cursive. script معناتها منفصلة détachée، et cursive معناتها متصلة attachée. وتكون الكتابة en cursive تكون جميلة جدا. d'accord. bravo. الآن نروحو نشوفو les lettres en script، معناتها les lettres les 26 lettres en majuscule et en minuscule en script، يعني الحروف منفصلة. comme vous voyez les lettres en rouge راهم en majuscule et en bleu راهم en minuscule. mais كامل les lettres هادو راهم en script. d'accord. donc en script نعرفو كامل كيفاش نكتبو les lettres de A à Z. bravo. نشوفو الآن les lettres en majuscule cursive. هادوما الألفابي هادو c'est des lettres en français، c'est les 26 lettres. نشوفو كيفاش نكتبوهم en cursive majuscule cursive. donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y.
et Z. Donc هذه الطريقة اللي نكتبوا بها الحروف en majuscule cursive، يعني الحروف الكبيرة متصلة. داكوغ، شوفوا الكتابة جميلة جدا، لازم نشفاو عليها ونعرفوا نكتبوها. نشوفوا لي لتر en minuscule cursive، هنا الكتابة بالحروف الصغيرة mais en cursive يعني متصلة يعني attachée. نفس الشيء، شوفوا الكتابة جميلة جدا. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y et Z. D'accord? Bravo. Alors, la conclusion, l'alphabet a 4 formes d'écriture. معناتها الحروف عندها 4 أنواع للكتابة. 1 en attaché معناه cursive يعني الحروف المتصلة. En détaché en lettres d'imprimerie on l'appelle script يعني الكتابة المنفصلة comme dans les livres ou les ordinateurs كيما نشوفوها في الحاسوب أو في الكتب، يعني تكون en script. Donc 1 cursive et 2 script. On peut écrire les lettres en majuscules يعني majuscules les grandes lettres يعني الحروف الكبيرة، et numéro 4 en minuscules يعني les petites lettres يعني الحروف الصغيرة. Maintenant tu connais les 4 formes d'écriture. Tu as aimé cette vidéo? T'as bien compris? Alors, abonne-toi à notre chaîne et mets un pouce bleu. Merci, à bientôt.